हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर तो आज और एक नतुन ब्लग लै आहिलो आपनालोकर বাবে আজি ब्लगটো फार्मिंगर ऊपर हबले गई आछे तो आपनालोके चाइ থাকিব स्किप नकराके लास्टলৈके माने मोर दुजनी चिउरी पोवाली आछे तो हे चिउरी एजनी बिक्री करिम तो आपनालोके जदि लागे मोक कन्टेक्ट करिब पारे डिस्क्रिप्शনত नम्बर दिया থাকিব तो आपनालोके व्हाट्सएप करिब নহले कल करिब पारे तो जदि लय तेने हले फोन करिब आरु जानिब बिचारे तेने हले व्हाट्सएप करिब तो आपनालोके किमान डाঙर गुरजनी और किमान बयस होइसे तो आपनालोকক देखुवाम तो आपनालोके भिडिओ लास्टলৈকে চাই থাকক और चेनेलটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব তো आपनालोकेও যদি কাও ফার্মিং কৰিব বিচাৰে তেনে হলে এনেকে নতুন এজনী স্টার্টিং কৰিব পাৰে এনেকে লৈ ফেলে পথাৰত মিলি দিয়া আছে তো সেই কাৰণে মই তাক বিচাৰি গৈ আছো এতিয়া তো বিচাৰি পোৱা নাই তো आपनालोকক দেখুৱাই আছো চাই থাকিব तो फ्रेंड्स चाइ लওক आपनालोके जिजनी मैं बिक्री करिम बुली কৈছিলো चिउरीजनी तो देखुৱাই আছো आपनालोকক এইজনী देखि আছে आपनालोके ইয়াৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 13 মান্থ মানে 13 মাহ চলি আছে আৰু 4 মাহ 3 মাহৰ পিছত आपनालोके ইয়া গাভিনী হ'ব তো आपनालोके বেজি দিব পাৰিব 4 মাহৰ ভিতৰত तो आपनालोके जे निम बुली भावे स्टार्टिंग करिम बुली भावे फार्मिंग तो एनेके एजनी लय करिब पारे जदि ठका बिलाके तो जाने आरो ब्रीड तो होइसे यार फ्रीजेन तो आपनालोके जाने फ्रीजेन आरो इटु F2 ब्रीडर হয় आरो आपनालोके जदि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टर হয় तेने हले कन्टेक्ट करिब और बाहिरर हले आपनालोके तो निब सुविधा हबो तो जदि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टर भितरत হয় बा बिटिआर भितरत হয় तो आपनालोके निब पारे डिस्क्रिप्शनत मैं नम्बरটো দি দিম आपनालोকক और जदि निया तेतियाहे फोन मारिब एने फोन मारि नाथाकिब और आपनालोके जदि चेनेलটোত नतुनকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব মানে মই পথাৰত মিলি দি থৈ দিও এনেকে খাই থাকে আৰু মোবাইলত ইমান এটা ডাঙৰ দেখা নাপায় আৰু আপোনালোকে জানে আৰু ইমান এটা মানে সুবিধা দেখা নাপায় তো আপোনালোকে নিজে চালে গম পাব ইয়াৰ কিনেকুৱা গাইজনী পোৱালিজনী তো আপোনালোকক যদি লাগে কন্টেক্ট কৰিব আকোবাर কৈ দিছো ব্ৰীডটো হৈছে ফ্ৰিজেন তো যদি লাগে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব